Hi friends, welcome back to my channel Sumki's Dreamland. Friends, jehetu kali Rakshabandhan so ami sobe excited hoy asu. Kintu friends, jehetu etia lockdown choli ase so ami amar bahutore Rakhi kinibole okhobidha hoise. Friends, aji ma apunalokok hikham keneke ghorote easy kori Rakhi banai. So friends, let's start. Rakhi banabole apunalokok lagibo scissor, paper, matchbox, kuta, moli, glue, Rolex. So friends, এতিয়া বনাব বাৰু friends আপোনালোকে প্ৰথমতে matchboxত threadটো মেৰাই ল'ব Friends, আমি এতিয়া এখিনি কাটি লম এতিয়া বস্তুখিনি উলাই লম Friends, আমি এতিয়া এখিনি এডাল বেলেগ খুঁটা দি গাঁঠি লম Friends, গাঁঠি মাৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি এখিনি তাৰ সাইডবোৰ কেঁচা দি কাটি লম Friends, itu side kata hole. Jadi kami itu side lagi koi katam. Friends, itu side tu kata hole hole. Ikiani are itu side dot thori pele eneke ani dim. এনেকুৱা কৰিবলে फ्रेंड्स আমি এইটো হেসাদি থৈ দিম फ्रेंड्स যেতিয়ালৈ এইটো হেসাদি আছে তেতিয়ালৈ মই এটা সৰু পেপাৰৰ লম फ्रेंड्स এতিয়া আমি এটা সৰু পেপাৰৰ পিস লম আৰু এটা মণি লম সেই মণিটোত আমি এতিয়া ইয়াতে গ্লু লগাই দিম এতিয়া আমি মনিটৰ পেপাৰ পিসটো লগাই দিম এতিয়া আমি অলপমান Rolex লম আৰু Rolexত গ্লু লগাম Friends, Rolex বুলি কথা নাই আপোনালোকৰ এটা যি বস্তু আছে আপোনালোকে ইটোৱে লগাই দিব পাৰে যেতিয়া আমি Rolex খিনি মনিটৰ সাইডত লগাই দিম Friends, মনিটৰ লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি जी एक्स्ट्रा साइड खिने से हिने काटी लम फ्रेंड्स काटाओ होय गल इति आमी राखीर মাজত ए মনিটো লগাই দে फ्रेंड्स इति आमी पुराना ब्रश एडाल লৈ ৰাখিটোত ব্ৰাশ কৰি দিম
फ्रेंड्स ब्रश मारा हो गल इतना आमी यार साइडबुर भालके काटि लम फ्रेंड्स राखी तो काटा हो गल इतना आमी याते मणिटो लगाइ दिम मणिटो आठा लगवा हो गल इतना आमी राखीर মাজত मणिटो भालके लगाइ दिम फ्रेंड्स साउथ आमार राखी अलमोस्ट रेडी हो गल इतना आमी यार रसीदाल लगाम आमी तार कारणे एक पिसरके कागज काटि लम फ्रेंड्स आमी इतना ए पुरो पेपरটো आठा लगाइ लम इतना आमी आते एटा रोलेक्सर पिस लगाम इतना आमी आते पेपरটো रोलेक्सर लगाइलाम इतना आमी आरो रोलेक्सरটো आठा लगाइलाम आमी रोलेक्सर पर राखीটো लगाइलाम फ्रेंड्स साउक राखी हो गल फ्रेंड्स आपनालोकेও ধুনিয়াকে राखी बनाब पारे घरते फ्रेंड्स मैं आगतेও এনেকুৱা राखी बनाइছিলো फ्रेंड्स इतना मैं एया राखी मोर दादाक पिंधाम सो फ्रेंड्स हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल आज कारण इटुवे मोर भिडिओ যদি ভাল পালে लाइक करिब शेयर करिब सब्सक्राइब करिब बाय।